أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. और फिरौन ने अपने आदमियों से कहा कि हर माहरफान जादूगर को मेरे पास हाजिर करो। ولما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. जब जादूगर आ गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, जो कुछ तुम्हें फेंकना है फेंको।